मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स ट्रेन पर सवार हुआ और उसने देखा कि हर कैबन जो है भरा हुआ है और वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं है। लिहाजा वो ट्रेन के बीच में से तलाश करता रहा और अपनी सीट जब उसको मिली तो उसने देखा कि उस कैबन में जहाँ पर उसकी सीट थी सिर्फ एक शख्स था जो वहाँ पर बैठा हुआ था और उससे बदबू भी आ रही थी, उसके कपड़े भी शायद साफ़ नहीं थे और इस शख्स के लिए बड़ा मुश्किल था उसके साथ बैठना। वो बूढ़ा शख्स था और यकीनन उसके कपड़े और उसकी बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी इसके लिए। और इसने कभी सोचा कि मैं अभी जगह तब्दील कर लेता हूँ, लेकिन उसने देखा कि बाकी ट्रेन के सारे कैबिन जो हैं वो भरपूर हैं और कहीं पे भी बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है। तो उसने सोचा कि चलो मैं गुजारा करता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो सफ़र करता रहा और अगले स्टेशन पर जब वो दोनों वहाँ पर उतरे तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हजूम उसको कबूल करने के लिए, खुश आमदीद कहने के लिए वहाँ पर मौजूद है। और वो हैरान रह गया कि लोगों ने उसको अपने कंधों पर उठा लिया। और जब उसने उसकी मकबूलियत को देखा कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं, कितनी उसकी इज्जत करते हैं, तो वो आगे बढ़कर उसके सामने घुटने टेक कर उससे माजरत करता है, क्योंकि वो पोलैंड का सबसे मशहूर तरीन रब्बी था और बहुत से यहूदी उसको खुश आमदीद कहने के लिए, कबूल करने के लिए, उसके रिसेप्शन के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। और जब उसने उसकी मकबूलियत देखी कि लोग उसके कैसे कबूल कर रहे हैं, कैसे उससे अकीदत का इजहार कर रहे हैं, तो इसने उसको माजरत करने के लिए सामने घुटने टेक दिए और कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको पहचान ना पाया कि आप इतने अजीम रब्बी हैं। उस शख्स ने कहा, यानी रब्बी ने उसको कहा कि तुम मुझे माजरत ना करो, मेरे सामने घुटने ना टेको, बल्कि सारे पोलैंड में जाओ और जितने तुझे बुजुर्ग मिले उनके सामने घुटने टेक कर उनको कहो कि मुझे मुआफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आज की जो पाक अंजील है इसमें यीशु मसीह, अगर आपको याद हो पिछले एतवार की पाक अंजील कि खुदा यीशु मसीह ने अपने अजीम मिशन का ऐलान किया था, अपने मंशूर का ऐलान किया था कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, यानी मस्कीनों को खुशखबरी देना, अंधों को बेनाई बख्शना, कुचले हुओं को आज़ादी देना। ये अजीम मिशन था। और खुदा यीशु मसीह इशाया नबी का सहीफा पढ़ने के बाद लोगों को बताते हैं कि ये निविश्ता आज तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा है, यानी जिसका इंतजार था वो आ चुका है। आज़ादी और रहाई देने वाला अल मसीह उनके सामने है। फकीह और फरीसी ये सुनने के बाद बड़े बरहम हुए, बहुत नाराज हुए, गुस्से से भर गए और वो बाद में कहते हैं कि ये तो यूसुफ का बेटा है, बड़ा ही है ये, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को बचपन ही से देखा था, जानते थे कि वो एक आम बच्चा है जो गलियों में उनके सामने शायद खेलता था, एक आम नौजवान है और वो एक बढ़ई है। यीशु के बारे में उनका इल्म सिर्फ इतना ही था और इसलिए क्योंकि वो अल मसीह का इंतज़ार कर रहे थे, नस्ल दर नस्ल हज़ारों साल से ज़्यादा उन्होंने अल मसीह का यानी मसीहा का इंतज़ार किया था और वो समझते थे कि वो कोई सुपरमैन होगा, सुपर हीरो होगा जो उनको रोमियों के तसल्लुत से रहाई दिलाएगा। इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तवक्कुआत थी कि मसीहा जो है वो कैसा होगा, वो बड़ा ज़ोर आवर होगा, ताकतवर होगा और उनकी सोच से बढ़कर होगा। लेकिन यीशु मसीह की बाबत उनकी सोच बस यही थी कि इसको हमने बचपन से देखा है, ये नौजवान हमारे सामने पला बड़ा है और ये बड़ा ही है। ये उनका सारा इल्म था यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई थी, लेकिन उसकी परवरिश जो है ये नासरत में हुई थी। और ये सारा माजरा जो है यीशु मसीह के रद्द किए जाने का, कि यानी इबादत खाने में जब उसने इशाया नबी का सहीफा पढ़ा और बताया कि आज ये निविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा है, यानी खुदा यीशु मसीह अल मसीह
ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ وہ اس کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، پہاڑی پر لے جا کر سر کے بل گرا دینا چاہتے ہیں۔ رد کیے جانے کا یہ ایک تلخ تجربہ تھا، اور خدا یسوع مسیح اس کے باوجود زندگی کا، محبت کا، رحم اور شفقت کا عظیم مشن جاری و ساری رکھتے ہیں۔ لوگوں کی تنقید اور ان کا رد کرنا خدا یسوع مسیح کے مشن میں کسی بھی طریقے سے خائل نہیں ہوا، رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ خدا یسوع مسیح اپنے عظیم مشن کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں۔ بہت دفعہ شاید ہم ذاتی تعصب کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے لوگوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، خوبیوں کو رد کر دیتے ہیں۔ فریسی رویہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو ناچیز سمجھنا۔ آئیے ہم خدا سے یہ فضل چاہیں کہ وہ ہمیں اور زیادہ ایمان کی روشنی عطا کرے، پاک کلام کی روشنی عطا کرے، تاکہ ہم دوسروں کو رد نہ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ خدا کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کرتا۔ خدا یسوع مسیح آج کی پاک انجیل میں بتاتے ہیں کہ کیسے خدا جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے بھی اس کا رحم ہے، اس کی برکت اور زندگی سب کے لیے ہے۔ خدا کی رحمت، اس کی شفقت تمام قوموں کے لیے ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کو فقی اور فریسی رد کرتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں پرانے عہد نامے کے دو حوالہ جات ہیں، دو مثالیں ہیں جو ان کو دیتے ہیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ الیاس نبی کے دنوں کی دیتے ہیں کہ جب 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا اور یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے صارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا۔ اور الیسا کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ خدا یسوع مسیح یہ دو حوالے دیتے ہیں کہ کیسے خدا جو ہے غیر قوموں کے لیے بھی خدا ہے، اور خدا سب کا خدا ہے، اس کا رحم سب کے لیے ہے، اس کی شفا سب کے لیے ہے، اس کی نجات سب کے لیے ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو فقیوں اور فریسیوں کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ خدا صرف ہمارا ہے، نجات صرف ہمارے لیے ہے، اور یسوع المسیح ان کے کان اور ان کی آنکھیں بھی کھول دیتے ہیں کہ نجات سب کے لیے ہے، شفا سب کے لیے ہے، کیونکہ خدا سب کا خدا ہے۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو، خوبیوں کو ہمیشہ پہچانیں، سراہیں اور ان کی قدر کریں، اور فریسی رویے کو اپنے دل سے، اپنی زندگی سے ختم کریں، تاکہ تمام انسان ہمارے وسیلے سے زندگی اور نجات پائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔